السلام عليكم نظامي، اهلا وسهلا في قناة 163 كوم. اذا كنتوا اول مرة كتشاهدونا ديروا اشتراك وفعلوا الجرس باش يوصلكم جميع الفيديوهات ديالنا الجديدة والحصرية. جو سوي محمد الرغيوي، انجينيور ديتا ريزو اي تيليكومونيكاسيون. في هذا الفيديو هذا نحاول نكمل لا سويت ديال ليبيزود اللي كنا دوينا على كومون تروفي ان امبلوا رابيدمون. دونك هنا غنحاول نتكلم على شنو هما لي زيرور ا ايفيتي بوندون لا ريداكسيون دان سي في، وشنو هما، او بيان غنحاول ندير ان اكزامبل، نحاول نشرح لكم ان اكزامبل ونشوفوا انصومبل ديال ان سي في اللي هو بيان الابوري، ان سي في بروفيسيونيل. دونك لي زامي حاولوا انكم تكملوا لا فيديو، تفرجوا كامل حتى الاخر باش تعرفوا شنو هما هاد لي زيرور ا ايفيتي و تشوفوا معنا ان اكزامبل ديال ان سي في. دونك الاخوان كما ديجا قلت لكم في الفيديو اللي داز في ليبيزود 2 غادي نديرو دي زيكزامبل ديال السي في ونحاول في ميم طون نشرح كومون رياليزي هذا السي في، شنو هما لي زيتاب لي بريوريتي اللي لازم نقوم بهم بوندون لا رياليزاسيون ولا لا ريداكسيون ديال السي في. قبل ما هذا الشيء دونك غادي نشوف نعاود نديرو كوم بتي رابيل على les erreurs à éviter pendant la réalisation de la rédaction du CV. Pour les 9 erreurs à éviter pour avoir un CV compétent, c'est-à-dire pour avoir un CV professionnel et efficace. شنو هما les erreurs اللي خصنا éviter؟ Premièrement, كاين des erreurs كيكونوا au niveau grammatical, c'est-à-dire خص السي في ديالنا يكون parfaitement ou bien grammaticalement parfait. يعني ما يكونش فيه دي زيرو grammatical دي فوت d'orthographe. نحاولوا اننا نيفيتيو ونفيريفيو سوانيوزمون لو سي في ديالنا خصو ما يكون فيه aucune erreur grammaticale. Deuxième erreur à éviter, liée le manque de détails. Les employeurs doivent comprendre ce que vous avez fait et accompli. Par exemple, vous avez travaillé avec des employés dans une petite entreprise et vous avez, ou bien vous avez travaillé dans une entreprise de livraison en ayant recruté, embauché, formé et supervisé plus de 20 employés avec des ventes annuelles de 2 millions de dinars. Donc, هنا نشوفكم résumé. Si deux expressions peuvent décrire la même personne, mais les détails de l'exemple B attireront plus probablement l'attention du recruteur. Là, on a plus de détails. Là, la nature de le poste اللي كان déjà occupé في l'entreprise, détailler le poste كيفاش كان ou l'entreprise عطا عليها des informations, شحال فيها employé, ainsi de suite. Troisième erreur à éviter, il y a utiliser l'approche un CV pour tout. Donc chaque fois que vous essayez d'élaborer un CV unique à envoyer à tous les employés, vous obtenez presque toujours la même réaction. Les employeurs le jettent dans la poubelle. يعني تحاول انك تمشي تقدر ان سي في واحد وتبوستولي في كاع لي زونتربريز او بيان كاع لي بوست لو ميم سي في. دونك حاول انك réaliser un CV, des CV différents à la حسب la nature de chaque poste tu dois postuler. يعني مشيت انت شايف انت même si tu es un ingénieur par exemple في télécom et électronique, parfois كاين دي بوست في الالكترونيك parfois في télécom انت ما ديرش un CV واحد standard tu postuler pour tous les offres. Mettre en avant les tâches au lieu des réalisations. Cinquièmement, créer un CV trop long. Donc, نحاولوا أننا نيفيتيو نكبروا السي في نديرو trop long، ديما نديرو فيه لو ماكسيموم دانفورماسيون ولكن ما يكونش طويل بزاف. دونك ما نحاولش أننا ندير 3 باج بيان، لأن لو ريكروتور غيجي الملل أنه باش يقرا كاع هذيك لي زانفورماسيون كاملين
يقول لك انا ما تقرا جريده سي با جورنال مي حاول تعطي le maximum d'informations في السي في يكون شويه ديطايي ولكن ما يكونش trop long. Sixième erreur à éviter, pas de verbe d'action. C'est-à-dire éviter d'utiliser des expressions comme responsable du service d'assistance informatique. Au lieu de cela, utiliser verbe d'action, résolution de problématiques techniques dans le cadre d'un service d'assistance informatique desservant plus de 4000 utilisateurs. C'est bien. Donc, septièmement, mettre de côté une information potentielle importante. Donc, vous pourriez être tenté, par exemple, d'éliminer la mention de certains emplois au début de carrière car ils ne sont pas assez flatteurs. يعني مثلا كاين انت tu as déjà occupé 3 postes avant le poste que tu es en train de chercher, donc c'est pas la peine باش انني ندير واحد البوست اللي كنت déjà occupé مثلا في 6 mois ولا 1 année ولا غير زايد انا اللي غندور عليه السيف سي با لا بين باش ناجوتي داك البوست ولا باش ناجوتي داك لانفورماسيون. Huitièmement, ou bien l'erreur 8 à éviter, donc visuellement trop chargé. C'est-à-dire, si votre CV est un texte de roman comportant 5 polices différents, il donnera probablement un mal de tête à l'employeur. Alors, montrez votre CV à plusieurs autres personnes avant de l'envoyer. Voilà. Alors, صراحة c'est une bonne idée أنني باش قبل ما نبوستيلي او بيان قبل ما ندير نفيناليزي السي في ديالي في داك لا فاز هذيك انا نعطيه لي زوطخ مي كوليغ يديروا واحد الكودوي يشوفوا واش يدي بيان ريديجي او نو. يعني ماشي نصيفطوا انا لحقاش ديك لا فيزيون اللي كتكون انت عندك السي في ديالك ماشي هي لا فيزيون اللي كتكون غالبا عند الريكروتور. tu peux parfois oublier quelque chose soit au niveau grammatical ou faire des erreurs اللي قلنا déjà قبل. Neuvièmement, la dernière erreur à éviter, c'est les informations de contact incorrectes. C'est-à-dire, j'ai déjà travaillé avec un étudiant dont le CV semblait incroyable, parfait, mais il ne recevait aucun retour de la part des employeurs. C'est-à-dire, parfois quand je fais quelqu'un qui déjà il a fait un CV, il a bien rédigé tout ça, il a évité ces erreurs que nous avons déjà mentionnées, mais un jour il a changé son contact, son numéro de téléphone ou bien sa boîte mail et il n'a pas mettre à jour ces informations là. Donc c'est-à-dire il a oublié de mettre à jour ces informations sur son CV. C'est une erreur fatale, c'est grave ça. Donc toujours essayez de mettre à jour vos informations concernant les contacts, la boîte mail sur votre CV. Donc نتمنى ان شاء الله تكونوا استفدتوا من هاد les erreurs هادو des informations concernant les erreurs à éviter pour avoir un bon CV, c'est-à-dire avant de postuler tu dois vérifier ces erreurs là. كاين d'autres erreurs mais l'essentiel هما هادو اللي قلنا لا ركزتي على هادو مزيان فيتيتيهم غيكون السي في ديالك مزيان. دونك اون باس رابيدمون باش ما يدوزش الوقت ان اكزامبل دو سي في. انا تعمدت نشوف في لينكدين واحد نشوف دي بيرسون اللي ديجا دي بيرسون اللي هما اكسبيريمونتي. دونك alors je vais ندير لو زوم باش يبان لكم هادشي هذا مزيان. فوالا دونك ان اكزامبل دو سي في ديال هاد السيده هادي جيرالدين. فوالا كوم ديجا جي ديجا اكسبليكي في لوطر فيديو خص ديما ها باش ميم سي لادريس خص تكون هاد لادريس avec les informations un jour, avec une photo comme j'ai déjà dit qui est claire, professionnelle et simple. تكون هنا à droite, ديما la photo à droite et l'adresse à gauche.
du CV. Le milieu, en gras, le poste que tu occupes actuellement, ou bien que tu as déjà occupé, ou bien le poste ou l'opportunité que tu es en train de chercher. Bon, donc, je nous déjà, les plus prioritaires, l'expérience professionnelle. Avant qu'il y ait des personnes qui me la formation. J'ai déjà une licence professionnelle, par exemple en 2017, BTS en 2016, machin. Donc, ça, c'est pas professionnel, parce que tu as une formation. Même si tu es débutant, même si que tu n'as pas d'expérience, vous avez des stages, tu les mets en haut, tu commences par expérience professionnelle, bien des compétences. À la suite d'un expérience professionnelle, en 2019, il a occupé au poste chargé de mission RH, je peux pas des transports. 2018, gestionnaire RH du personnel, machin. Et vous avez vu ici que il a bien détaillé chaque poste occupé. Par exemple, ici, il a commencé par le lieu, la date, avant le lieu. Par exemple, le film de stage au sein de Valoris Université, la date, non, toujours la date, puis le poste et le lieu, le stage ou le film contre dame. Et puis on passe à la formation. Donc à la recruteur, on trouve une expérience professionnelle qui m'intéresse beaucoup. Et puis on cherche les formations. Donc formation, ça m'intéresse pas beaucoup le type de diplôme parfois. Ça m'intéresse l'expérience professionnelle. Donc il y a une formation et puis je suis CV cohérent. On ajouter ça. Si vous avez des talents, ou bien comme ça, donc ajoutez par exemple des verbes, en parallèle enseignante, en parallèle enseignante, quelque chose qu'il maîtrise. Après la formation, نقدر نزيد جوج الحوايج انا في السي في ديالي الا بغيت نزيد نطور شويه. Donc après formation, هنا درنا دي فير. انا نقدر ندير دي فير، نقدر ندير autre chose. بلاصه دي فير هي جمعت لينا في دي فير بحال دي كومبيتونس اللي جينا نسميوهم. عندها كومبيتونس في الانفورماتيك، كومبيتونس في اللينغويستيك لانجلي، كومبيتونس في عندها. Donc ce sont des compétences, des valeurs ajoutées في السي في. انا ما نقدرش ندير دي فير، بغيت نطور شي السي في اي سي بوسيبل ندير هنايا كومبيتونس نزيد لتحت. عندي كومبيتونس بيروتيك اللي هما مثلا الوورد ماشا كومبيتونس انفورماتيك نديرهم شنو كنميتريزي كندير لوجيسيال. كومبيتونس مثلا تيليكوم شنو كنميتريزي تيليكوم. كومبيتونس linguistique, je peux maîtriser comme langue étrangère. في la fin عاد نجي ندير اتو par exemple في اتو ندير شنو هما الهوايات لي طالون اللي عندي انايا par exemple la lecture السبور دونك باش ما نطولوش الفيديو بزاف. هذا هو نحاول نوقفوا هنا في هذا القدر هذا. دونك ديجا شرحت لكم لي زيرو اي في تي pour la rédaction et puis عطيتكم un exemple de CV اللي هو un exemple concret باش يكون CV bien élaboré et élégant en même temps.